कुड़मी जाति को जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर कुड़मी समाज एक बार फिर आंदोलन की राह पर है। आंदोलन को तेज करते हुए इस बार 100 से अधिक स्थानों पर रेल टेका डहर छेका आंदोलन करने पर निर्णय हुआ है, जिसकी तैयारी अंतिम चरण में है। 20 सितंबर से आंदोलन में कुड़मी समाज उतरेगी और पूरी ताकत के साथ केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करेगी। यह आंदोलन 3 स्टेट झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में होगी, जिसका केंद्रीय नेतृत्व संभालेंगे आदिवासी कुड़मी समाज के मूल खूंटी मूल मानता अजीत महतो। इसी आंदोलन की सफलता को लेकर अजीत महतो लगाते दौरे पर है। इसी दौरा के क्रम में आंदोलन की सफलता को लेकर गुरुवार को डूमरी में आदिवासी कुड़मी समाज की बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से कुड़मी समाज के मूल खूंटी मूल मानता अजीत महतो उपस्थित थे। इस अवसर पर 20 सितंबर को आयोजित रेल रोको आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर आदिवासी कुड़मी समाज के मूल खूंटी मूल मान्यता केंद्रीय अध्यक्ष अजीत प्रसाद महतो ने कहा कि कुड़मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की हमारी मांग प्रारंभ से ही रही है। जनजाति सूची में शामिल करने की मांग सिर्फ झारखंड ही नहीं बंगाल, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश में भी रही है, जिसको लेकर लगातार कुड़मी समाज द्वारा आवाज उठाती रही है एवं आंदोलनरत रही है। लेकिन अभी तक कुड़मी समुदाय के जनजाति की सूची में किसी भी स्टेट की सरकार ने शामिल नहीं किया है। इसको लेकर कुड़मी समुदाय में काफी आक्रोश है। इसलिए समाज उग्र आंदोलन का रूप अख्तियार करते हुए केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए एक सूत्री मांग के समर्थन में 20 सितंबर को रेल रोको आंदोलन का निर्णय लिया गया है, जिसमें तो रेल टेका हमारे के सारा जीवन अभिज्ञता हम प्रथम रेल टेकला 1977 1977 एक बेकार बेरोजगार एक कमिटी बनानो सेटा पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट अनएम्प्लॉयड एसोसिएशन और हमी विधानसभा जाए तो लोके को माने रेल टेकी रिजर्व केउ कहूँ करतनी जोरे जोरे गलिया तो रास्ता ना भाई दिलें घुरी एक बगी करा के सब लोग के उठा दियो এখন কথা হলে যে আন্দোলন করে গেলে আন্দোলনের নেতাকে একটু সঠিকভাবে মানে স্ট্যান্ডার্ড অফ স্ট্যান্ডিং পজিশন তো যদি ঠিক থাকো তো লোক তোর পাশে আসবো আর তোর যদি নিজে পেঁধে না থাকো ইনকো ঘোষ করলে তাহলে তোর পাশে লোক নিতে একটা কথা হলে আমি যেদিন आदिवासी कुड़मी समाज प्रथम जीवने करम सेटा प्रथम शिवाजी समाज विनोदबाबू हमारे घाट गेर विनोदबाबू घाट गेर 73 साल विनोदबाबू शिबू सोरेन शक्ति महतो और एक रहा सीताराम शास्त्री सब हमारे घाट गेर प्रथम 1973 और शिवाजी समाज है 71-72 शिवाजी समाज गल टेकलाल महतो विनोद महतो निजे तो स्रष्टा तो टेकलाल महतो गेरो है लक्ष्मीदा गेरो है और से समय ओराई किन्तु बाहर फिल्डे रहा और लक्ष्मीदा टेकलाल तो हमें और संगे काम करलाम और हमें प्रथम शिवाजी समाज अरेस्ट करलाम 1 मास प्रथम ओटार जीवन अरेस्ट प्रथम शिवाजी समाज तो एखन कथा हले जे रेल टेका माने रेल टेका कैसे करी करबे माने प्रैक्टिकली ना हले तो जाने पाबे ना हम जेको जीवने प्रथम हमर प्रोग्रेसिव मुवमेंटे तोके आगु पहुंचे जहाँ तोर लड़ाई प्लेस ऑकरेंस जहाँ घटছে तो प्रथम हुआ आगु जाए तो हमर जतनागुला तक जीवने लड़ाई करलाम संग्राम करलाम जा किछु करलाम आगु दिने हमर लोक पहुंचे देखुन के आता देखिले तक सुनले तक पुलिस गेला गुली चलले मार खाला झमेला ले हमें नहीं जाओ और दिन हम जाएलो पारालो रास्ता पूरा कम नहीं एकदम जेटा कहला हमरा राजेंद्र जी कहाँ गेला हाँ राजेंद्र जी कहला प्रथम ही कहला जे हमरा के थाके एक स्टेइंग प्लेस कहाँ तोरा थकबे का एक कम्युनिटी हॉल
বড় রকম যদি বনা পারিয়া এতনা চালে বনা পারবে না আমি জান বুঝাই পারো কারণ 7 দিন 8 দিন সময় লাগবে বনা অতনা লোকে থাকে গেল 2000 লোকে এক দিন থাকে আমরা এক দিন বনাইও তো পুলিশের করতে আর বনাইও নি এবছর এখন জানবেন করে আমরা কাহা থাকো আর কোন ঠিক ले যাবে এখন পুলিশে জানতে नहीं সেই জন্য পুলিশের दोनों क्यूरियोसिटी है आप लोग कहां पर रहेंगे आप लोग कहां से रहेंगे कौन कौन स्टेशन में आप लोग रुकते हैं इतना सब কিছু কর কিন্তু আমরা आप কাউকে জানাই না এখন কথা হলে তোরাকে আজ যারা তোরা আইলা আমার তো মনে হয় চাই এনাফ ইউ আর এনাফ তোরা একদম এনাফ আয়া এজন্যই কম তোরা যে কোনো লোকেই আজ যারা পৌঁছলে তোরা 100 आदमी आने পারবে तो 100 आदमी आनले তোরা কি কত লোক তুমি তোরা 50-60 লোক আইয়া তো 50-60 লোকের 6000 লোক এটা 6000 লোক আর কাকরো ক্ষমতা নিয়ে পুলিশ ওখানে যায়নি পুলিশ যাতাইনি পুলিশে নি যাতা না তোকে কিন্তু না ভে তো সেই হবে এবং যেটা কহলে প্রথম মেহরাবি বেটি ছোয়া মেয়ালো যত বেশি হতা সংগঠন তত মজবুত হবে এবং তোর আন্দোলনটা দৃঢ়তা স্ট্রংনেস হবে স্ট্রংনেস হবে তো कैसे नो ওরা কে कैसे করি আমরা হাউ টু পার্টিসিপেট দেন ওরা কে कैसे করি পার্টিসিপেট করা বিশেষ তাকে কিন্তু তো সেটা কিন্তু সেটা এফিশিয়েন্সি তো ঠিক হবে তাহলে তুমি করে পারবে থামে এখন কথা হচ্ছে তোর বেটি চাও कैसे কান পারবা তো বেটি চাও নিজে বহু নিজে বহি নিজে মাই অন্য লোকের বিশ্বাস নি করবে আমার ঘরে আমরা 11 লোক আই যে কোন প্রোগ্রাম 11 জন থাকি আমরা এখনো মাই বাপ বাদ দিয়ে কি আমার সহজে ওরা একদম বসে গেলেন ওরা বাদ দিয়ে যত লোক আর সব ঘর পৌঁছতা এবং প্রত্যেক বাকলে বাকলে ঘুরতা সব লোক কবে ঠিক তোর মজা করবে কনভিন্স করবে নিজের লোক যদি কনভিন্স না করতে তুই হবে তোর বউটি না হতি তোর বউটি কাকু চালাতে নি লোক কাহিতা তা তোরটা কাজ যেতা তোর বউটি কাহিনী বাইরে আসি তোর বউটি তো বাইরে আমি তবে তো সব পৌঁছতা তাহলে সবাই সবাইকে কহবা এবং আমি কম এটাই যে তোরা আজকে হলে 11 তারিখ 11, 12, 13, 14, 15 করে 16, 17, 18 তিনটা দিন গোটা বলি তো 15 তারিখে একটা মিটিং করা করবে আজকে ডেটটা লিখিলে 15 তারিখে একটা মিটিং করা ও মিটিং টাইম আজকে তোরা তো এগুলো আইলা না সেদিন যখন কমসে কম 500 आदमी থাকবে ও মিটিং টাইম তারা পুরো শপথ দেওয়া কাহালে কতটা লোক বাচ্চি নি এক খাতা লিখবে যে অমুক লোকে তুমি কতটা লোক আনবেছি অমুক লোক কতটা লোক আনবেছি প্রত্যেকটা গাঁওলে ওরা নাম ফোন নাম্বার সব লিখে দেবে আর কতটা কোনে নিয়ে আনতে এগুলো আমার বড় লিখলে বরাবর আমি এগুলো করা এবং ওদিনটা ওরা ইয়া আছে ওরা সব কিছু দেবে আর ওর নাম রোল কল হতে যে তুমি কতটা লোক করেছে কতটা আল্লাহ আছেন হাত তোলা নিচ্ছে ওদিনটা গোটা দিন তো বিহারে তোরা পৌঁছবে এখন তোরা যেটা কথা বেড়ার পৌঁছবে তো বেড়ার পৌঁছবে তো কথা হলে এটা যা দেখায় ক্লিয়ার মানে সবাই যদি লে আনো তো কাউকে কার কষ্ট নিয়ে তুমি আর তোর যদি চাঁদা মাগে যায় তো চাঁদা মাগি করে নি পারবে আমি খুব বিশ্বাস করে এখন লোকে ভাবছেন কি না মারে ঢাকা লোকে বেশি করতে না এগুলা এর জন্য কোনো সালাকে পয়সা নি মাগবে কখনই মাগবে আমি যেদিন আমাকে সুদেশ মাত্র ফোন করলাম আমি ওকে ফোনটা উঠার খোঁজা আমি তোর ফোন ধরো নি কাহে তোকে আমি করুন নিমন্ত্রণ তো ইহাই আইলেনি কাহে হুলুলিটাই যখন লোকে কহলে ঠিক যে 10 লাখ লোক বেশি লোক হাত তখন কইছি এখন গেলে পাম এখন গেলে তুমি পাওবে কালে আচ্ছা একে সেদিন ফোন করলাম একে জয়রামকে ফোন নি করি জয়রাম হ্যাঁ জয়রাম তুমি হুলুলি তোকে কাল পাঠাতে আইলেনি কা দাদাটা গলতি হল একতে এখন কি না ডিউটি করিস কোন আমি রেল টিকেট আমি আজকে প্রেস আমি করলাম প্রেসের অধিক ফেসবুকের কেউ কহলা তো ওই এটা ওই লাগলা है हम কাজ করেছে সুদেশ মাহাতো কাজ করেছে আর আমি যাওনি আর यहाँ কোন ওরা ঋষি মাহাতো ওরা পরিচয় নেই जैसे মনে করে তোর ইহা তোরা উদারে জলেশ্বর তোরা কবা তো আর কোন কোন মাহাতো নেতা সবকে কবা না হলে পরিষ্কার কথা আমি আজকে কই যাও আর ওই মতে যেটা কই সেটা কর আমি একর পরে চাও পরিষ্কার কথা আমি বললাম যে 2000 গাড়ি বাই করো 2000 গাড়ি এক মাস চলতি সবে কোবের বাচ্চা বেচাই যায় তো কাহা পাবে কিনি করবে না মাগি করবে তো করে তো তোকে একটা গাড়ি এক মাস রাখে তো আর 10 জন 6 টাকা খাই পে লেকে লোককে নিকা কোকাবে আর যতগুলো পলিটিক্যাল লিডার হাত সবাই ঘর ঘেরা করবে কোথা লোকটা করবে 4000 গাড়ি লোক কত লোক হ্যাঁ 4000 গাড়ি 4000 লোক সিধা 4 লাখ
4000 गाड़ी है 10 जन करी 440,000 लोग 40,000 लोग कहाँ था कौन गाँव में था कोई देना कौन हटा था तो गाँव तक मुनाई रखे तो फारा के गाड़ी को हटा तक कहाँ और हमें आज के क्लियर कोई यहाँ यदि ना सुनो प्रत्येक करने तक कोवेन तोरा प्रथम रिजाइन दे रिजाइन मारा काको कौन पार्टी तो झंडा गाड़बे साला सब लोग के झंडा लेनी घुरा काको झंडा नहीं गाड़ पाओगे परिष्कार কথা আছে আমরা সমস্ত পার্টি ছাড়ি দেকে ওই সরকারকে কবে তো আমরা এসটি করেছি না नहीं করেছে কেউ नहीं যেটা কোনো পার্টি রতা নেই সমস্ত সবগুলো রিজাইন দেবে আর কোথায় ভোট করতে হবে দেখে কোথায় ভোট করতে হবে কোনো ভোট করে দেবে नहीं এই এলাকায় কুর্মি এলাকায় পরিষ্কার আজকে দেখেন তো এত বড় ওর আন্দোলন করলা কাহা নেপালে নেপালে তো পুরো মুভমেंट করলা ওরা 10 साल मंत्री का घर पढ़ाई सबके तो हमारे यहाँ के लोग के प्रथम कहबे जे हम कुटुंबार आइला बोलबो तो सुनबे नहीं सुनबे को तो पार्टी करिस एमपी किस ज्योतिर्मय मात्र तो रिजन दे तो ताकर पर व्यवस्था थे विद्युत मातो तो रिजन दे तो सीपी चौधरी रिजन दे तो एमएलए को जो नया सब एमएलए रिजन सब मारा रिजन हमरा यहाँ चाहे निकाल तो हम एसटी जीवन साले 1931 साल फास्ट प्रत्येक सेंसस है प्रथम सेंसस है कहला दिन हमरा की कहला तोर के झाड़ी कुड़ू ताकर बोले एबोरिजिनल ताकर बोले सब एबोरिजिनल ट्राइब ताकर पर प्रिमिटिव ट्राइब 1931 है और 1931 तक ওটাকে कहला ছিল যখন 1950 সালে যখন বনে ট্রাইবালিস্ট তখন কোহরের কথাটা those who primitive tribe in the census report of 1931 were to be included in the scheduled tribe list ওটা একদম রইল ওটা ডেফিনিশনটা রইল যারা জাখরা 1931 সালের সেন্সাসে প্রিমিটিভ কই রইলা তারা কে এসটি করা হতে কিন্তু আমরা ওটা না আমরা কোয়া লোক না আর যতনা তাকর পরে এমপি গেলা সব আড়াইনা চাকরের মতো দলটাই ওরা হাত উঠা ছাড়া কোনো কাজ জানে কোনো নাই কিচ্ছু নাই আর সবলে সত্যিকার আমরা পার্টি রইলি রক্ত দিয়ে করে সেটা এই পার্টি ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা কিন্তু ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা একটু বিনোদ মাহাতোর স্থান নাই বিনোদ মাহাতো জায়গা নাই ওপর স্ট্যাচু বানাবে আমি নিজের চোখে দেখো আর আমার কাছে কহলা এক বিছনা শিবসেন সঙ্গে বলা এক বিছনাই এক সঙ্গে খালাই हो সেই শিবসেন কহলা যে हमारा धर्म पिता है विनोद बिहारी और ওই আজকে ওকে ফাউন্ডার করলে করা ওকে লেখো या लोग বুলাই ওকে ফাউন্ডার করলে শিবসেন के শিবসেন ওকর পেট্রোল ওকর গাড়ি পড়াই के ঘুরে দেলা বিনোদ মাহাতো গাড়িটা ওকর ঘরেই রতে জিপটা हम जानल है तेल भर के जाता